Halo students, bertemu lagi dengan Miss Maria dalam kelas Miss Maria. Ya, anak-anak, how are you? Miss Maria berharap semuanya ada dalam keadaan sehat dan semuanya bahagia ya. Meskipun pembelajaran kita masih tetap secara daring atau online, tapi Miss Maria berharap kalian tetap bisa melakukan yang terbaik ya, belajar dengan tekun dan disiplin sehingga ilmu apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bisa sampai kepada kalian dengan baik. Oke? Bagaimana liburan kalian? Senang? Puas atau masih kurang? Ya, kita sudah bisa menikmati liburan Natal dan Tahun Baru, dan sekarang saatnya kita kembali ke rutinitas kita, yaitu belajar ya. Oke? Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya dari buku Hangout Unit 5. Oke? Please open your book page 54. Oke, halaman 54. Oke? As you can see, the title of the unit is What a Vacation. What a Vacation. Ya, artinya liburan yang menyenangkan atau liburan yang memorable, yang berkesan gitu ya. Nah, di unit ini kita akan belajar dua hal. Oke, kalau kalian mau baca itu di halaman 55 bagian atas. The first material that we're going to learn is vacation activities atau aktivitas liburan ya. And the second one is comparing activities, transportation and location. Membandingkan kegiatan, transportasi dan lokasi. Oke, seperti apa itu? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya, step by step. Oke? The first one, I want you to pay attention to page 54 part A. Ya, halaman 54 bagian A. Okay, as you can see the picture there, itu ada yang namanya Matteo. Okay, Matteo and his family are planning to go on vacation. Ya, jadi Matteo, the boy with the red jacket, ya, anak laki-laki dengan jaket merah itu namanya Matteo. Matteo dan keluarganya itu merencanakan liburan. Ya, mungkin ini dibuatnya kan sebelum corona ya. Karena corona kita nggak bisa berlibur kemana-mana. Jadi kita let's imagine ya, kita berimajinasi, kita berandai-andai. Okay? Matteo and his family are planning to go on vacation. Matteo and his mother now are at travel agency. Ya, looking at holiday ideas. Jadi Matteo dan ibunya ini sedang ada di travel agency atau agensi perjalanan, agen perjalanan ya. Matteo is really excited. Ya. Matteo tuh bersemangat sekali ya. Karena dia sedang merencanakan liburannya. Oke. Let's listen to Matteo's story. Oke, kita dengarkan ya. Hey, look and listen. I'm really excited about our vacation, Mom. I am too. We need to decide where to go first. I want to stay at a resort. Yes, I've heard that resorts can be comfortable. Staying at a resort is more comfortable than staying at a campsite, right? Yes, I think so. How will we get there? We can fly in a jet. That sounds fun. Then how will we travel once we get there? I think we can take public transportation or take a cab. I think that taking public transportation is more enjoyable than taking a cab because we can see the town. Oke, ya, tadi kalian sudah dengar percakapan antara Matteo and his mother. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita dengar, Matteo ingin
Tinggal di mana saat liburan? At a resort. Ya, at a resort. Ya, oke. Resort itu seperti penginapan ya. Penginapan ya, atau kita bilang hotel-hotel lah ya, boleh ya. Oke. Ya, ada pilihan antara resort and campsite. Do you know what campsite is? Campsite. Tahu nggak campsite itu? Iya, area perkemahan. Iya, area perkemahan. Kalau sekarang area perkemahannya itu tidak seperti yang dulu. Kalau dulu kan perkemahan itu di hutan atau harus menggunakan beralaskan rumput. Nah, sekarang campsite yang modern itu ada fasilitasnya seperti hotel. Ya, jadi ada kulkas, ada kasurnya, ada berbagai macam fasilitas yang membuat tamu itu nyaman. Ya, tapi Matteo lebih milih stay at a resort. Ya, stay at a resort. Lalu mamanya bilang staying at a resort is more comfortable than staying at a campsite, right? Ya, tinggal di resort lebih nyaman daripada tinggal di perkemahan, bukan? Ya, seperti itu. Lalu the transportation. Matteo tadi bertanya, how will we get there? Cara kita pergi ke sana gimana? Lalu mamanya bilang apa? We're going to fly in a jet. Ya, we can fly in a jet. Maksudnya dengan pesawat. Ya. Lalu, how will we travel once we get there? Jadi sampai di sana kita caranya jalan-jalan gimana? We can, ya tadi mamanya bilang apa? We can take public transportation or take a cab. Jadi bisa naik transportasi umum atau taksi. Oke. Matteo bilang, I think that taking public transportation is more enjoyable than taking a cab because we can see the town. Ya, jadi Matteo bilang, pergi atau naik transportasi umum itu lebih menyenangkan daripada, lebih dapat dinikmati daripada naik taksi, karena kalau pakai public transportation seperti bus or train, they can see the town. Ya, kalau naik taksi itu kan cepet ya, set langsung menuju ke tempat tujuannya. Kalau public transportation kan masih berhenti-berhenti. Ya, oke. Now we're going to move to part B. Oke, listen and say ya, anak-anak. Semuanya mendengarkan lalu menirukan kosakata yang kalian dengar. Oke, Ismar juga akan melakukan yang sama. B. Listen and say. Number 1. Enjoyable. Enjoyable. Number 2. Comfortable. Comfortable. Number 3. Ride a ferry. Ride a ferry. Number 4. Fly in a jet. Fly in a jet. Number 5. Take public transportation. Take public transportation. Number 6. Take a cab. Take a cab. Number 7. Stay at a campsite. Stay at a campsite. Number 8. Stay at a resort. Stay at a resort. Oke, sekali lagi, once again ya. Listen and repeat after me. Enjoyable. Comfortable. Ride a ferry. Fly in a jet. Take public transportation. Take a cab. Stay at the campsite. Stay at the resort. Oke, good. Very good everyone. Ya, tadi itu vocabulary-nya. Ya, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa tulis artinya kalau kalian nggak ngerti. Enjoyable, menikmati atau dapat dinikmati. Ya, enjoyable. Comfortable, nyaman. Oke. Ride a ferry, itu artinya naik kapal feri atau kapal besar itu. Atau kapal laut ya. Fly in a jet,
terbang dengan pesawat. Good. Take public transportation, naik kendaraan umum. Take a cab, naik taksi. Stay at a campsite, tinggal di area perkemahan. Good. Stay at a resort, tinggal di penginapan atau hotel. Ya, seperti itu gambarnya. Okay, now let's move on to the next page. Part C, look at the pictures, listen and write the letters. Okay, prepare your pencil or pen. Okay, are you ready? Let's get started. C. Look at the pictures. Listen and write the letters. A. You can ride a ferry to cross the lake. B. If you like nature, you can stay at a campsite. C. Sitting in the sun is very comfortable. D. If you need to get somewhere quickly, you can take a cab. E. You can get to your destination quickly when you fly in a jet. F. I like to relax outside with friends because it is enjoyable. G. When you want to relax by the pool, you should stay at a resort. H. It's a good idea to take public transportation, like the bus or subway. Oke, ya, anak-anak sudah dengar ya. Kalian bisa tes kemampuan mendengar kalian dengan cara ini. Oke, Miss Maria akan tampilkan langsung jawaban yang benar seperti ini. Oke, ya dari 8 gambar itu kalian yang benar berapa? Ya, oke, kalian bisa mengukur kemampuan kalian dari situ ya. Itu tadi mengukur bagaimana kalian tentang vocabulary itu. Ya, yang tadi kita sudah sebutkan vocabulary-nya, enjoyable, comfortable, dan seterusnya. Oke, good job to everyone yang sudah mengerjakan dengan baik dan betul semua. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian E, part E. Nah, kita akan masuk ke comparing activities, transportation, and locations. Ya, jadi cara membandingkan. Oke. Kalian lihat dulu dalam kotak itu ada sebuah kalimat ya. Miss Farah akan baca. Taking a cab is more comfortable than taking public transportation. Sekali lagi. Taking a cab is more comfortable than taking public transportation. Oke. Jadi jika ingin membandingkan berarti harus ada minimal 2 hal yang dibandingkan. Nah, yang kita bandingkan di sini adalah kalau kalian lihat di sebelah yang bagian B itu kan ada vocabulary yang tadi kita sudah bahas itu aslinya kan take public transportation dan take a cab. Betul? Nah, begitu masuk ke perbandingannya, take itu menjadi taking. Ya, jadi ada ing-nya. Taking a cab is more comfortable than taking public transportation. Taking a cab, taking public transportation. Contoh lain, misalnya ride a ferry dan fly in a jet misalnya. Kalau kita masukkan ke kalimat perbandingan, ride a ferry itu menjadi riding a ferry.
Lalu fly in a jet itu menjadi flying in a jet. Oke, paham ya? Jadi riding a ferry dan flying in a jet. Contoh lain, nomor 7 dan 8, misalnya stay at a campsite dan stay at a resort. Itu kata aslinya. Jika masuk ke perbandingan, stay at a campsite itu menjadi staying at a campsite. Very good. Lalu stay at a resort menjadi staying at a resort. Ya, betul sekali. Paham sudah anak-anak ya? Oke. Lalu untuk yang enjoyable dan comfortable, itu nanti masuk ke kata sifatnya. Ya, nanti ini yang seperti ini. More comfortable than. More comfortable than. More enjoyable than. Nah, itu adalah pembandingnya. Lebih titik-titik dari. More blank 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 than. More blank 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 than. Oke? Nah, titik blank blanknya itu bisa diganti comfortable, enjoyable, terus kemudian di samping ini, sini, itu ada interesting, exciting, expensive. Itu adalah pembandingnya. Dalam hal apa mereka dibandingkan? Ya, dalam hal kenyamanannya, dalam hal menariknya, dalam hal mahalnya. Nah, itu. Oke ya? Ya, contoh yang lain misalnya tadi kita sudah bahas riding a ferry dan flying in a jet. Misalnya kalau kita mau bikin kalimat expensive misalnya. Lebih mahal yang mana? Riding a ferry atau flying in a jet? Flying in a jet. Berarti kalimatnya seperti ini. Flying in a jet is more expensive than riding in a ferry. Bisa ulang. Flying in a jet is more expensive than riding a ferry. Oke? Paham ya? Contoh selanjutnya, misalnya yang staying. Interesting. Oke, interesting yang mana? Lebih menarik mana? Tinggal di penginapan atau di area perkemahan? Lebih interesting, lebih menarik yang mana? Ya, contoh mungkin ada anak-anak yang milih campsite, ada yang milih resort. Kita pilih saja yang campsite, oke? Kalimatnya seperti ini. Staying at a campsite is more interesting than staying at a resort. Sekali lagi. Staying at a campsite is more exciting than staying at a resort. Ya. Oke. Itu contohnya ya. Nanti kan Miss Maria akan menulis kalimatnya. Kalian bisa tulis di PS-nya, buku PS kalian masing-masing. Oke? Jika terlalu cepat, kalian bisa putar kembali. Lalu kalian tulis dan kalian lanjutkan pembelajaran video ini. Oke ya? Nah, itu comparing location and comparing transportation. Kalau tadi yang riding a ferry sama flying in a jet itu comparing transportation. Sama taking public transportation, taking a cab itu juga ya. Lalu yang staying at a campsite sama staying at a resort itu comparing locations. Good. Yang comparing activities belum ya. Oke, nanti. Okay, now we're going to move to the next page ya. Kita anu dulu. Lanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu di halaman 56. Reading text. Okay? Okay, as you can see, there are
3 leaflets. Leaflets itu semacam brosur ya untuk mengiklankan atau mempromosikan sesuatu. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Coba kalian lihat judulnya. Yang sebelah kiri, Manila The Green Palm Resort. Lalu yang tengah, The Dominican Republic Creature Comforts Camping. Lalu yang sebelah kanan, Hawaii Pleasure Cruise Ferry. Oke ya. Jadi Manila, The Dominican Republic, and Hawaii itu adalah nama tempatnya. Ya, nama negara ya. Atau nama kota. Nama sebuah daerah ya. Emang Hawaii itu negara emang. Ini pengetahuan geografinya harus di-upgrade ini ya Miss Marin ya. Oke. Nah sekarang kita bahas satu persatu dulu. Manila The Green Palm Resort. Dari judulnya aja ini berarti ingin mempromosikan sebuah resort. Iya, penginapan atau hotel ya. Come visit our one of a kind luxury resort. The sun is shining and the pool is cool. You found your new home away from home. Staying at our resort is more comfortable than sleeping in your own bed. Rooms start at a low $150 a night. Book a vacation with us today. Jadi, ini mengiklankan sebuah penginapan yang katanya menginap di resort ini lebih nyaman daripada tidur di kasurmu sendiri. Nah, itu iklannya seperti itu. Dan harganya satu malam start from mulai dari $150. Ya, oke, itu iklan yang pertama. Iklan yang kedua, The Dominican Republic Creature Comforts Camping. Dari judulnya ini berarti mempromosikan apa? Campsite. Good. You've never been camping like this before. Our luxurious campsites provide everything you need and more. We are located right on the beach with campsites less than 100 feet from the water. Wake up to the sound of waves hitting the sand. Getting here by public transportation is more convenient than walking out your door. Reserve a campsite today. Nah, iklannya seperti ini. Area perkemahannya itu luxurious. Jadi maksudnya mewah. Wah, semewah apa ya? Provide everything you need. Jadi mereka menyediakan segala hal yang dibutuhkan. Lokasinya tepat di pantai, di sebelah pantai ya. Dengan lokasi perkemahannya itu hanya 100 kaki dari air laut itu. Dekat sekali berarti ya. Wake up to the sound of waves hitting the sand. Jadi ketika kita bangun itu kita bisa mendengar suara air yang menuju pantai ya. Hitting the sand itu maksudnya suara air yang mengenai pasir ya. Getting here by public transportation is more convenient than walking out your door. Jadi pergi ke sana itu dengan kendaraan umum lebih nyaman daripada keluar dari pintu. Wah, senyaman apa ini ya? Oke, itu tadi iklan tentang camping, campsite. Oke, the last leaflet is telling us about Hawaii Pleasure Cruise Ferry. Kita bisa tahu ini menawarkan perjalanan dengan kapal laut ya. Do you want to see more of Hawaii than just one island? Book a tour on our modern cruise ferry. We offer everything from day trips to wing-lock overnights. We have fully furnished cabin rooms and an excellent dining menu. Riding our ferry is more exciting than staying at home. Book your trip today. Nah,
iklannya. Jadi kalau mau ke Hawaii itu, kalau mau lihat Hawaii lebih dari sebuah pulau, itu harus pesen tur ya dengan ferry mereka. Jadi mau perjalanan harian bisa, mau perjalanan weekend dengan overnight, menginap juga bisa, karena they have fully furnished cabin rooms. Jadi mereka punya ruang-ruang kabin itu yang sudah dilengkapi dengan furniture ya. Ada mungkin ada TV, ada lemari, ada kasur dan sebagainya. An excellent dining menu. Jadi menu makan malam mereka itu perfecto, begitu kata iklannya ya. Riding our ferry is more exciting than staying at home. Jadi naik kapal feri mereka itu lebih menyenangkan daripada tinggal di rumah. Ya, itu iklan mereka. Oke. Now we have understood the leaflet and the three advertisements. Jadi kita sudah memahami leaflet ini dan 3 iklan ini. We're going to answer the questions. Okay? We're going to answer the questions. Number 1, what is the leaflet advertising? A. Resorts. B. Transportation. C. Vacations. What is your answer? Yeah, the answer is C. Vacation. Ya, kalau kalian jawab resort kan yang 2 campsite dan ferry. Nggak bener. Transportation cuman ferry aja. Yang betul adalah vacations ya. Oke, tentang liburan. Oke. Number 2. Which vacation is more comfortable than sleeping in your own bed? Tadi iklan mana? Liburan mana yang menyatakan lebih nyaman daripada tidur di kasurmu sendiri? Yang mana? Yes, the Green Palm Resort. Iya, the Green Palm Resort. Okay. Good choice. Next, number 3. Where are the campsites in the Dominican Republic? Where are the campsites in the Dominican Republic? Tadi di mana? Right on the beach. Iya. Right on the beach. If you want to add less than 100 feet from the water boleh. Ya. Less than 100 feet from the water. Okay. Good. Number 4, the last one. What is more exciting than staying at home? What is more exciting than staying at home? Riding. Yeah, riding cruise ferry. Yeah, riding cruise ferry. Okay, good job everyone. Baik, itu kita sudah halaman 56. Nah, halaman 57 kita lompati dulu. Halaman 58. Okay, we're going to listen to a story. Nanti kita, and then we will discuss about the story. Okay? A. Listen and repeat. Look, Dad, I can see Hawaii. I can't wait to go cliff diving. I told you, cliff diving is too dangerous. I think whale watching is just as dangerous as cliff diving. I don't think so. We are sticking with whale watching, and that is final. Isn't this great? It's not as exciting as cliff diving. Oh no, my camera! I told you, whale watching is dangerous. Oke, jadi kalian sudah dengar ya, sudah ikuti juga comic stripsnya. Jadi ini ceritanya Alex and his family
are going to Hawaii. Ya, mereka pergi ke Hawaii. They are flying in a jet. Ya, mereka bepergian dengan pesawat terbang. Oke. Look Dad, I can see Hawaii. I can't wait to go cliff diving. Alex bilang gitu. Wah, lihat, ayah, lihat, aku sudah bisa melihat Hawaii itu di situ. Wah, aku nggak sabar untuk cliff diving ini, terjun dari tebing itu ya, cliff diving itu, terjun dari tebing. And his father said, I told you, cliff diving is too dangerous. Kan sudah ayah bilang, terjun dari tebing itu terlalu berbahaya. Anak-anak perhatikan ya, ini juga termasuk comparison ini. I think whale watching is just as dangerous as cliff diving. Saya rasa melihat paus itu sama berbahayanya dengan terjun dari tebing. Kalian garis bawahi as dangerous as. Ya, kalian garis bawahi as dangerous as itu juga termasuk perbandingan ya. Lalu ayahnya bilang, I don't think so. Enggak seperti itu. We are sticking with whale watching. Kita tetap pada rencana yaitu melihat paus, and that is final, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Isn't this great? Nah, mereka sudah sampai di Hawaii dan mereka melihat whale watching gitu ya, melihat paus. Bukankah ini bagus gitu kan? Bukankah ini luar biasa? Nah, ini juga perbandingan. It's not as exciting as cliff diving. Ah, ini nggak seseru terjun dari tebing. Terus kemudian kalian tadi dengar ada splash gitu ya, splash gitu. Oh no, my camera. Tidak, kameraku. Lalu Alex bilang, I told you, kan udah aku bilang, whale watching is dangerous. Melihat paus itu berbahaya. Oke, sepertinya Alex ini nggak terima karena mereka harus whale watching. Mereka harus melihat paus padahal dia inginnya cliff diving. Ya, oke. Now, since we have understood the story, let's answer the questions. Okay. Number 1. Where is the family going on vacation? A. Washington. B. Hawaii. C. Alaska. The answer is B. Hawaii. Good. Number 2. What does Stephen think about cliff diving? Stephen is the father, okay? What does Stephen think about cliff diving? A. It's interesting. B. It's enjoyable. C. It's dangerous. C. It's dangerous. Good. Number 3. What does Alex think about whale watching? A. It's as exciting as cliff diving. B. It's more exciting than cliff diving. C. It's not as exciting as cliff diving. The answer is C. Yeah, good. It's not as exciting as cliff diving. Okay, good job everyone. Now, we're going to move to the last page of our lesson today, page 59. Okay, we're going to add some vocabularies. Ya, kita dengarkan ya, lalu kita tirukan. A. Listen and say. Number 1. Amazing. Amazing. Number 2. Dangerous. Dangerous. Number 3. Visit ruins. Visit ruins. Number 4. Go whale watching. Go whale watching. Number 5. Go cliff diving. Go cliff diving. Number 6. Go snorkeling. Go snorkeling. Number 7. Watch lightning. Watch lightning. Number 8. Go windsurfing. Go windsurfing. Oke, ya kita sekali lagi kita baca vocabulary-nya ya. Amazing artinya menakjubkan. Dangerous
artinya berbahaya. Visit ruins, mengunjungi reruntuhan. Go whale watching, pergi melihat paus. Go cliff diving, pergi terjun dari tebing. Oke. Go snorkeling, pergi menyelam. Iya, snorkeling itu menyelam ya, sambil melihat pemandangan laut bawah gitu ya. Watch lightning, sekali lagi, watch lightning. Apa ini? Menonton petir atau guntur ya. Emang ada ya vacation seperti itu ya? Misbar baru tahu ya. And then the last one, go windsurfing. Go windsurfing. Apa ini? Pergi berselancar ya. Berselancar tapi dengan yang pakai layar itu ya. Oke. Now, part B, listen and write the letters. Okay? As you can see, there are many small boxes. You listen to the sentences and then you write the letters. Okay? Let's get started. B. Listen and write the letters. A. It's fun to go snorkeling in clear water. B. When you go whale watching, you will see some great animals. C. Don't go over there, it's dangerous. D. If you like the water, you can go windsurfing. E. You can visit ruins if you like history. F. You should only go cliff diving if you are brave. G. That place is so amazing. H. Some people like to watch lightning when it is stormy. Oke, ya sudah dengar ya? Oke, kita bahas ya. A, go snorkeling. Good. B, go whale watching. Ya. C, dangerous. Ya. D, go windsurfing. Good. E, visit ruins. Yes. F, go cliff diving. Good. G, amazing. And the last one, watch lightning. Okay, very good everyone. Applause to yourself. Okay, now let's move on to the last part, that is dialogue, part C. Ya, part C. Dialognya ini comparing things ya, membandingkan dua benda atau dua hal ya. Kita dengarkan dulu kalimat contoh dialognya. C. Listen. Then look at the pictures. Ask and answer. Is going whale watching more dangerous than going cliff diving? No, going whale watching is not as dangerous as going cliff diving. Is going snorkeling more amazing than visiting ruins? Going snorkeling is as amazing as visiting ruins. A. Oke, ya. Jadi Bismar ulang ya dialognya. Is going whale watching more dangerous than going cliff diving? Apakah pergi menonton paus itu lebih berbahaya daripada terjun dari tebing? Apakah lebih berbahaya? Lalu jawabnya, no. Going whale watching is not as dangerous as going cliff diving. Tidak. Pergi menonton paus itu tidak berbahaya, tidak seberbahaya pergi terjun dari tebing. Oke?
Kalau jawabannya yes, bagaimana? Itu tadi kan jawabannya no. Kalau jawabannya yes, yes, going whale watching is more dangerous than going cliff diving. Kalian tadi ingat-ingat yang halaman 55 ini, ya. Yang ini, yang bawah ini, ya. Oke. Nanti Miss Mar tulis kalimatnya di sini ya. Oke, lalu jawaban yang kok jawaban? Dialog yang selanjutnya. Is going snorkeling more amazing than visiting ruins? Apakah pergi menyelam itu lebih menakjubkan daripada mengunjungi reruntuhan? Nah, kalau sama, perbandingan itu kan bisa sama, bisa lebih, ya toh? Nah, kalau sama, itu tidak usah ditambah yes atau no. Langsung, going snorkeling is as amazing as visiting ruins. Artinya, pergi menyelam itu sama menakjubkannya dengan mengunjungi reruntuhan. Oke. Nah, nanti anak-anak pilih dari 6 gambar ini. Kalian pilih 2, bikin percakapan seperti di atas ini, ya. Oke, ini menurut pendapatmu sendiri. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya. Pembandingnya sudah ada. Di sini ada amazing, ada dangerous, ada exciting, ada enjoyable, ada interesting, and amazing. Jadi anak-anak pilih 2. Contoh ya, misalnya nomor 3, Miss Mar pilih nomor 3. Oke. Is going cliff diving more exciting than watch lightning? Bisa ulang. Is going cliff diving more exciting than watching lightning? Nah, kalian bisa pilih ya atau sama. Kalau Miss Mar, yes. Going cliff diving is more exciting than watching lightning. Itu menurut Miss Mar. Tapi kalau misalnya kalian kira itu sama, jawabannya begini. Langsung, going cliff diving is as exciting as watching lightning. Oke? Paham ya? Nah, nanti kalian bikin 2 percakapan ya. Dialog itu dilakukan dengan orang lain ya, bisa dengan siapa aja. Yang pasti tidak sendiri. Ya, kalian rekam video. Oke? Kalian harus memperlihatkan wajah. Oke ya? Miss Mar tidak menerima rekaman suara. Karena kalau rekaman suara itu bisa kalian tidak menuduh. Cuman Miss Maria tidak ingin ada kecurangan-kecurangan lagi ya. Oleh karena itu Miss Mar minta dialog ini direkam dengan video. Ya, perlihatkan wajah kalian. Oke? Itu tugas yang pertama, merekam dialog ya. Lalu yang kedua tugas kalian yaitu dari workbook seperti biasa, halaman 38 sampai 41. Oke, halaman 38 sampai 41. Oke, setelah selesai mengerjakan, difoto, dikirimkan ke Miss Mar. Dialog juga seperti itu. Setelah selesai direkam, dikirimkan kepada Miss Maria. Oke, jika ada yang tidak mengerti, boleh tanya ke Miss Maria, WA pribadi Miss Mar. Oke ya, sudah tahu. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya papa mamanya. Oke, Miss Mar akan menjelaskan jika ada yang belum paham. Oke, I think that's all for our today's lesson. I'll see you again next week. Bye!